Inshallah tabarak, now my dear Islam brethren, I want to introduce you to someone special. You know, we are talking about, pop stars coming to Dawah Islami, film actors coming to Dawah Islami, directors of different movies coming to Dawah Islami, police officers coming to Dawah Islami, army officers coming to Dawah Islami, guys who went into prison, became alim, they joined Dawah Islami. So many things are happening in our midst, mashallah. A world-renowned personality. We heard of him on Madani channel, named Junaid Sheikh. He was a pop star. Traveled to this country, your country, to sing the songs. Today, alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah Tabarak wa Ta'ala, sadaqah of our murshid, mashallah, he's come to your country to praise Allah and His beloved Rasul alayhi salam. So inshallah, we request our Junaid Sheikh to please come and mesmerize the crowd. Let's mesmerize the crowd with the beautiful voice. Allah Tabarak blessed him in the praise of Allah and His beloved Rasul alayhi salatu salam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad salatam wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اور جب یہاں پر آیا میں نے یہ سب کچھ دیکھا واپس، وہ بیک سٹیج، یہ مائک، یہ سٹیج، پیپل سیٹنگ ان فرنٹ آف می، وہی ہال، مجھے یہ پیچھے لے گیا تھوڑا سا. when I used to be a singer, I used to visit the countries امریکہ، کینیڈا، لندن بھی ایک دفعہ آنا ہوا. وہاں پر ہالس ہوتے تھے، اسی طرح مائک ہوتا تھا میرے پاس، اسٹیج ہوتا تھا، بیک اسٹیج فینس، کراؤڈ اسکریم کرتے تھے، روتے تھے چھونے کے لیے. I was the reason کہ میری وجہ سے وہ آوازیں ان ہالس میں گونجتی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں. آج ایک خواہش میرے دل میں ہے، میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، کاش آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا. خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں I was the reason just because of me ان ہالس میں اللہ کی ناپسندیدہ آوازیں گونجتی تھی. I want to become a reason کہ میری وجہ سے آج یہ ہال اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے. مل کے ذکر اللہ کرتے ہیں، اذکر اللہ 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 الحمدللہ اللہ 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 وأمنا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. یہ ہمارے دل میں فکر آخرت، موت کی یاد، پریپریشن فار دی آفٹر لائف، یہ ہمیں سوچ دعوت اسلامی دیتی ہے الحمدللہ. سیکنڈ ورلڈ ٹور تھا، میں بھی واپس جا رہا تھا، میری شوز کا سلسلہ کنٹینیو تھا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھا، درس سنا، ایسا ایسا مدنی ماحول کے قریب آیا. لانگ سٹوری شارٹ، مختصراً عرض کرتا ہوں، مدنی ماحول کے قریب آیا. الحمدللہ وہ جب قریب آتا گیا تو ایک دن I was sleeping اور I had this dream. I saw myself dead. I saw my dead body. کوئی میرے باڈی کو غسل دے رہا تھا. I was sitting all alone. Nobody was with me. کوئی فین نہیں، کوئی فرینڈس نہیں، کوئی دولت نہیں،
because I was running after the money, I was running after the popularity. But when I was sitting there in my dream, कुछ भी मेरे साथ नहीं था. तो I was like, यार ये क्या करके आ गया मैं दुनिया में, तो सब कुछ वहीं पर रह गया दुनिया में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. और उस वक्त ऐसी बेबसी का आलम था, I could do nothing. वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता था, because I was dead. I did not have any इख्तियारात which I had in this world before. बहरहाल वो ड्रीम और भी कुछ था उसमें, but when I woke up in the morning, it seemed as if I got a new life. Allah Azza wa Jal had given me a new life. I thought कि मैं वाकई मर चुका था. I was really dead. लेकिन जब सुबह आँख खुली तो it seemed as if He showed me those things, the life of barzakh, which is going to happen to me and which is going to happen to all of us. All of us are going to be dead one day. उसने मुझे दिखाया और वापस भेज दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर I saw, कश्मकश में था, अब मैं क्या करूं, but I had to leave. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक और ख्वाब आया और मैंने ख्वाब में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अली की ज़ियारत की. बापा, I saw बापा, like मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बुला रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मदनी माहौल की ओर करीब आता गया, हत्ता कि दर्स सुनते सुनते I used to sit with the people जो दर्स दिया करते थे, जो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल की आखिरत की, आफ्टर लाइफ की बातें बताया करते थे. मैं उनके साथ बैठा करता था. अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्स देते देते जल्दी ही एक ऐसा वक्त आ गया कि मैं दर्स देने वाला बन गया. अल्हम्दुलिल्लाह. ये मदनी माहौल की बरकतें हैं, जिसकी वजह से हमें पता तो है, इवन आई न्यू that I'm going to die one day, लेकिन फिर भी I wanted to be a pop star. I wanted to be popular. I wanted to earn money. बहुत सारा पैसा हो, सारी फैसिलिटीज़ हो मेरे पास, एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ. मुझे भी पता था मरना है, हम सबको पता है मरना है. Nobody can deny, कोई भी इनकार नहीं कर सकता. Everyone knows. लेकिन हम फिर भी छोड़ते क्यों नहीं हैं? उस मौत की मारिफत नहीं मिल पाती. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी, हमारे और इज्तिमाआत भी हो, वहाँ भी मैंने अर्ज़ की. अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वो मदनी माहौल है. जब हम इस मदनी माहौल के करीब आते हैं, when you come close to this मदनी माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह it becomes easier. आसान हो जाता है हमारे लिए गुनाह को छोड़ना. अल्हम्दुलिल्लाह. Just because of this nisbat with the wali of Allah Azza wa Jal, अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला की वली है, और इनसे निस्बत की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह it becomes easier for us कि हम गुनाह से बचें. It becomes easier for us कि हम नेकियां करें. अल्हम्दुलिल्लाह. मदनी इनामात, जब हम मदनी इनामात फिल करते हैं, कल तक जो काम हमारे लिए मुश्किल था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी इनामात फिल करने की बरकत से वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. और ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं कर रहा हूँ, we cannot understand until unless we do it ourselves. जब तक हम खुद इसको करें. अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे भी और हम सबको भी मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए. तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल. न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र माला दिया मदनी माहौल. दुआ गई तुझसे दिल ऐसा लगा दे, दुआ गई तुझसे दिल ऐसा लगा दे, न छूटे कभी भी
خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. What we get in this مدنی ماحول, let's listen to this. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول. راس الحکمت مخافت اللہ حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے. مدنی ماحول الحمدللہ اس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ملتا ہے الحمدللہ. دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول تو آب نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت قیامت تلک یا الہی سلامت. It's a dua. Let's say Ameen when I'm done with it. قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باپا کی ایک بہت پیارا کلام ہے اس کو انگلش پہ ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس کے چند شعر انشاءاللہ ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ اردو بہت زیادہ کچھ آسان ہو جائے تھوڑا سا میں بھی ٹرائی کروں گا میری لینگویج نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم wish I was lost and dead in the desert of Taiba and I would be buried in Baqi. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba and I would be buried in Baqi. اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba and I would be buried in Baqi. I dream that when I see Gumbad Khazra I dream that when I see
Wish I could fall to the ground, tremble there till death got to me. Wish I was lost and dead in the desert of Taibah, and I would be buried in Baqi. Oh my brother, listen to me. 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 Adopt the sunnah of the Prophet. He's the one who loves the ummah, who loves the ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala.